مرحبا بكم. إذن في إطار استكمال التمارين والدروس ديال الوحدة السادسة، غادي تشوفوا هذا النهار مكون ديال لا ليكتور الأسبوع الرابع من الوحدة السادسة. لو تكست ديالنا هو Voici des conseils pour traverser la route en sécurité. Pour les piétons, 1. Bien emprunter le passage pour piétons. Cela induit d'éviter tant que faire se peut de traverser n'importe où et n'importe comment. 2. Ne pas traverser à l'aveuglette. Même si le piéton est prioritaire, il est nécessaire de bien regarder des deux côtés de la route avant de s'engager. 3. Rester sur ses gardes, ce qui implique de continuer à bien regarder ce qui se passe sur votre droite ainsi que sur votre gauche durant toute la durée de votre traversée. 4. Accrochez le regard du conducteur. Si vous regardez le conducteur dans les yeux, il saura que vous l'avez vu et vous saurez que vous pouvez traverser sans danger. 5. S'assurer d'être visible. Par mauvais temps ou dans l'obscurité, un piéton habillé de vêtements sombres est quasiment invisible, même pour un automobiliste attentif. Des vêtements clairs ou munis de bandes réfléchissantes vous rendront de grands services. Pour les automobilistes, 1. Ralentir. Ralentissez toujours à l'approche d'un passage pour piétons. Adaptez votre vitesse, même si personne ne fait mine de traverser. Un seul mot d'ordre, anticipé. 2. Priorité aux piétons. En tant qu'automobiliste, vous devez donc céder le passage aux piétons qui traversent, mais aussi à ceux qui sont sur le point de traverser. 3. Ne pas dépasser. Ne dépassez jamais un autre conducteur à l'approche d'un passage pour piétons. Vous éviterez ainsi de créer une situation dangereuse. En effet, vous ne voyez pas si quelqu'un traverse et les personnes qui traversent ne vous voient pas non plus. 4. Ne pas s'arrêter sur un passage pour piétons. En vous arrêtant sur un passage, vous obligez les piétons à slalomer entre les voitures, ce qui est non seulement irritant, mais également dangereux. 5. Accrochez le regard du piéton afin d'éviter tout risque d'accident. Tentez d'établir un contact visuel avec le piéton. إذن هذا هو النص، غادي نحاولوا نعاودوا له بواحد الطريقة أخرى باش تفهموه أكثر. Donc le titre, العنوان Voici des conseils pour traverser la route en sécurité. يعني هذه 10 نصائح لعبور الطريق بشكل آمن. Pour les piétons يعني للراجلين، هادو هما النصائح اللي خصنا نتبعوهم. عندنا النصيحة الأولى bien emprunter le passage pour piétons، يعني خصنا نشدو أولى الطريق الخاص أو ممر الراجلين. Cela induit d'éviter tant que faire se peut de traverser n'importe où et n'importe comment. يعني هذا يجنبنا قدر الإمكان العبور يعني في أي وقت كان أو لا بأي طريقة كانت. يعني إذا شدينا باساج بور بيتون هذا كيقلل أننا نبقاو نقطعو منين ما بغينا وفوقاش ما بغينا. ثانيا ne pas traverser à l'aveuglette. Même si le piéton est prioritaire, il est nécessaire de bien regarder des deux côtés de la route avant de s'engager. يعني ما خصناش نقطعو الطريق يعني بعينينا مغمضين. Même si le piéton est prioritaire، واخا يعني الراجل عنده الأولوية الأسبقية باش يقطع، il est nécessaire de bien regarder des deux côtés de la route avant de s'engager. يعني واخا الراجل عنده الراجل اللي كيتمشى على رجليه عنده الأولوية باش يقطع، خص ضروري يشوف على الجهتين بجوج قبل ما يقطع. 3. Rester sur ses gardes، يعني البقاء على حذر. Ce qui implique de continuer à bien regarder ce qui se passe sur votre droite ainsi que sur votre gauche. قال لك خصك تبقى على حذر
باش تعرف شنو وقع على اليمين ديالك وعلى اليسار ديالك أثناء مدة يعني العبور. 4 accrocher le regard du conducteur، يعني خصك تبقى تشوف النظر ديال السائق. si vous regardez le conducteur dans les yeux، إذا كتشوف السائق في عينيه il saura que vous l'avez vu، يعني يعرفك بلي راك شتيه. et vous saurez que vous pouvez traverser sans danger، وتعرف انت بانك غادي تقطع بدون خطر. 5 s'assurer d'être visible، يعني تأكد بأنك مرئي، يعني انت خصك تأكد بلي لي زوتر كونديكتور ولا لي زوتر usagers دو لا روت راهم شافوك. par mauvais temps ou dans l'obscurité، يعني في أثناء يعني إلا كان الجو سيء، يعني كانت الضبابة ولا الشتاء إلى آخره، ولا dans l'obscurité في الظلام. un piéton habillé de vêtements sombres est quasiment invisible، يعني إلا كان الرجل لابس لباس غامق يعني ما كيبانش ولا شبه ما كيبانش. même pour un automobiliste attentif، واخا يعني كان السائق على حذر ممكن ما يشوفكش. des vêtements clairs au menu de bandes réfléchissantes vous rendront de grands services، يعني إلا كنتي لابس لباس فيه هذوك لي بوند ريفليشيسونت، هذوك الأشرطة التي تعكس الأضواء، قالك vous rendront de grands services، هذا سيكون ذو فائدة كبيرة. pour les automobilistes دابا نشوفوا النصائح ديال سائقي السيارات. غالونتير، النصيحة الأولى غالونتير يعني تخفيف السرعة. غالونتيسي توجور à l'approche d'un passage pour piéton، دائما خصنا نقصوا السرعة عند ممر الراجلين. adaptez votre vitesse même si personne ne fait mine de traverser، قالك نقصوا السرعة ونديروا الحذر وخا بان ليك بان راه ما كاينش حتى واحد غادي يقطع. ان سول مو دوردر انتيسيبي، يعني التعليمة اللي خصنا نهزو هنا هي لونتيسيباسيون، الاستباق، التوقع، يعني توقع بانه ممكن يدوز شي واحد وخا ما بان ليك حتى. 2 priorité aux piétons، الأولوية للراجلين. en tant qu'automobiliste، كسائق أو لا بصفتك سائق السيارة، vous devez donc céder le passage aux piétons، خصك تخلي الإسباقية للراجلين qui traversent mais aussi à ceux qui sont sur le point de traverser، وكذلك بالنسبة اللي مازال يعني ما راهمش في ممر الراجلين ولكن بغاو يدوزو، يعني واخا الرصيف راه على الرصيف بغا يدوز خصك تعطيلو الأسبقية باش يدوز. 3 ne pas dépasser، ne dépassez jamais un autre conducteur à l'approche d'un passage pour piétons، لا تتجاوز أي سائق بالقرب من ممر راجل. vous éviterez ainsi de créer une situation dangereuse، هكذا غادي تجنب باش ما ديرش شي وضعية خطيرة. en effet vous ne voyez pas si quelqu'un traverse et les personnes qui traversent ne vous voient pas non plus، يعني إلا جيتي تتجاوز قرب الممر الراجلين ما غاديش تشوف شكون اللي راه كيقطع الطريق، وما كذلك ما غاديش يشوفوك باللي راك باغي تتجاوز. 4 ne pas s'arrêter sur un passage pour piétons، ما توقفش على ممر راجلين. en vous arrêtant sur un passage vous obligez les piétons à slalomer entre les voitures، ce qui est non seulement irritant mais également dangereux. قال إلا وقفتي على ممر راجلين غادي يعني تفرض على الناس، توجب عليهم أنهم يمشيو بين السيارات. سلالومي يعني كتمشي بشكل متعرج، كتبقى تروق في السيارات. سوكي نون سولمون إيغيتون، هذا ليس مزعجا فقط ولكنه مي إيغالمون دونجور، يعني في نفس الوقت خطير، مزعج وخطير. 5 accrocher le regard du piéton، يعني تشوف النظر ديال الراجلين، يعني السائق يشوف النظر ديال الراجلين. afin d'éviter tout risque d'accident، باش تجنب خطر ديال حادث. tenter d'établir un contact visuel avec le piéton، يعني حاول تبقى تبادلوا النظرات مع المشاة أو الراجلين اللي كيتمشاو باش تعرف شنو بغاو يديروا حتى هما يعرفوا شنو بغيتي دير. إن كان هذا كل شيء دابا غادي ندوزو لي كيستيون دو كومبريهنسيون.
Donc on a la première question. Quel est le titre de ce texte? عنوان النص. Donc عنوان النص كما شفنا voici 10 conseils pour traverser la route en sécurité. 2. À qui ce texte s'adresse-t-il؟ يعني لمن وجهنا هذا النص؟ à propos de quoi؟ علاش وجهنا له هذا النص؟ et pourquoi؟ علاش وجهنا له هذا النص أولا هذا النصائح هذا. Donc ce texte غادي نقولو ce texte s'adresse aux piétons et aux automobilistes يعني للراجلين لسائقي السيارات. à propos de quoi يعني المضمون respecter le code de la route يعني نحترموا قانون أو مدونة السير. علاش؟ pour être en sécurité يعني باش نبقاو في أمان باش نكونوا في أمان وسلام. 3. Quel est le type de ce texte؟ يعني النوع ديال هذا النص. Alors le texte de ce texte c'est un texte injonctif. Justifie ta réponse تعليل الجواب parce qu'on donne des conseils. Donc في le texte injonctif إما كنعطيو نصائح أو لا أوامر إلى آخره. هنا عندنا des conseils. Donc on donne des conseils. وفي le texte injonctif كنلقاو لي فيرب بزاف à l'impératif يعني في الأمر. 4. Relève dans le texte 2 conseils adressés aux piétons pour traverser la route en sécurité. يعني أوجد في النص 2 ديال النصائح موجهة للراجلين باش يقطعوا الطريق بأمان. إذا بالنسبة للجواب على هذا السؤال راه كاين في النص. دونك عندنا 5 ديال النصائح تماك ممكن ناخدو منهم أي 2 بغيناهم يعني أي 2 خديناهم غادي يكونوا صحاح. 5. Comment les automobilistes doivent-ils se comporter à l'approche d'un passage pour piétons؟ يعني كيف ينبغي على سائقي السيارات أن يتصرفوا بالقرب من ممر الراجلين. Donc réponse ralentir et adapter la vitesse même si personne ne traverse. يعني خصنا نقصوا السرعة ونبدلوا السرعة واخا ما كاين حتى شي واحد بغا يدوز. 6. Qu'as-tu apprécié dans ce texte? Justifie ta réponse. يعني شنو عجبك في هذا النص؟ علل الجواب ديالك. إذن هذا السؤال سؤال مفتوح كل واحد يحاول يكتب واحد الجملة شنو عجبلو في هذا النص على حسب داك الشيء اللي فهم. إذن كان هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو. أتمنى أن يكون ذو فائدة بالنسبة لكم. أتمنى لكم مسيرة دراسية موفقة وحظا موفقا. إلى اللقاء.